अंतर्गतं श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम शतानीका उवाच कथमादित्यामुद्यन्त मुपतिष्ठेद्योत्तम एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र प्रपद्ये शरणं तव सुमंत उवाच इदमेव पुरा पृष्ठ शंखचक्र गदाधर प्रणम्य शीर्षा देवमर्जुनेन महात्मना कुरुक्षेत्रे महाराजा निवृत्ते भारते रणे कृष्णं नाथं समासाद्य प्रार्थयित्वा ब्रवीदिदम् अर्जुन उवाच ज्ञानं च धर्मशास्त्राणां गुह्याद् गुह्यतरं यथा मया कृष्ण परिज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम् सूर्यस्तुतिमथन्यासं भक्तुर्मनसि माधव भक्त्या पृच्छामि देवस्य कथयस्व प्रसादतां सुजभक्तिं करिष्यामि कथं सूर्यं प्रपूजयेत् तदां श्रोतुमिच्छामि त्वत्प्रसादेन माधव श्रीभगवानुवाच रुद्रादिदेवतैः सर्वैः पृष्ठेन कथितं मया वक्ष्येऽहं सूर्यविन्यासं शृणु पाण्डव यत्नताम् अस्माकं यत्त्वया पृष्ठमेकचित्तो भवार्जुन तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यादिमद्यावसानकम् अर्जुन उवाच नारायणासुरश्रेष्ठा पृच्छामि त्वां महायश कथमादित्यामुद्यन्तमुपतिष्ठेत् सनातनम् श्रीभगवानुवाच साधु पार्थ महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव यन्मां पृच्छसि प्रस्थानं तत्पवित्रं विभावसो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वरोगप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् अमित्रादमनं पार्थ संग्रामे जयवर्धनं वर्धनं धनपुत्राणाम् आदित्य हृदयं शृणु यच्छ्त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः त्रिषु लोकेषु विख्यातं निःश्रेयस्करं परम् देवदेवं नमस्कृत्य प्रातरुत्थाय चार्जुन विघ्नानेकरूपाणि नश्यन्ति स्मरणादपि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सूर्यम् आवाहे सदा आदित्य हृदयं नित्यं जाप्यं तच्छृणु पाण्डव यज्ञपानमुच्यते जन्तु दारिद्र्यादाशु दुःसरान् लभते च महासिद्धिं कुष्ठव्याधिविनाशिनीम् अस्मिन् मन्त्रे ऋषि छन्दो देवता शक्तिरेव च सरमेव महाबाहो कथयामि तवाग्रतः मया तु गोपितं न्यासं सर्वशास्त्रप्रबोधितम् अथ ते कथयिष्यामि उत्तमं मन्त्रमेव च ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण ऋषि श्री सूर्यात्मा त्रिभुवनेश्वरो देवता अनुष्टुप छंद हरितः रथ दिवाकर घृणीति बीजम ओम नमो भगवते जातवेदसे इति शक्ति ओम नमो भगवते आदित्याय नमः इति कीलकम ओम अग्निगर्भदेवता इत्यस्त्रम ओम नमो भगवते धूमादित्याय नमो नमः श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोग ओं करादिन्यास ओं घ्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ओं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओं ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ओं ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ओं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओं ह्रः कर्तलगर्भिष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यास ओं ह्रां हृदयाय नमः ओं ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओं ह्रूं शिखाय वषट् ओं ह्रैं कवचाय ओं ह्रौं नेत्राद्राय वषट् ओं ह्र अश्राय फट् दिगबन्ध ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्र दिगबन्ध भास्वतरत्नाढ्यमौली अस्फुरदधरारुचारञ्जितश्चारुकेशो भास्वनयो दिव्यतेजा करकमलयुता स्वर्णवर्णा प्रभावी विश्वाकाशावकाशग्रहगणसहितो भाति यस्सोदयार्द्रौ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षु पुरुमश्चादलं पद्मं प्रणवादि प्रतिष्ठितं मायाबीजं दलाष्टाग्रे यन्त्रमुद्धारयेदिति आदित्यं भास्करं भानुं रविं सूर्यं दिवाकरं मार्तण्डं तपनं चेति दले स्वष्टसु योजयेत् धित्वा सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा अमोघा विदिता चेति मध्येशी सर्वतोमुखां सर्वज्ञं सर्वं चैव सर्वकारणदेवतां सर्वेशं सर्वहृदयं नमामि सर्वसाक्षिणं सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टिजीवनपालक हिता स्वर्गापवर्गश्च भास्करेशा नमोऽस्तुते नमो नमस्ते सुसदा विभावसु सर्वात्मने सप्तहाय भानवे अनन्तशक्तिर्मणिभूषणेन ददस्व भुक्तिं मम मुक्तिमव्ययाम्
अर्कं तु मूर्ध्नि विन्यस्य ललाटे तु रविन्यसेत् विन्यस्यन्यत्रयो सूर्यं कणयोश्च दिवाकरं नासिकायां नशेत् भानुं मुखे वै भास्करं न्यसेत् पर्जन्यमोत्सवस्यैव तिक्षं जिह्वान्तरे न्यसेत् स्वर्णरेतसं कण्ठे अस्कन्धयोस्तिग्मतेजसं बाहोस्तु पूखणं चैव मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत् वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वश्चारं वामतः करे हस्ताउष्णकरा पातु हृदयमजा पातु भानुमान् उदरे तु यमं विद्यादादित्यं नाभिमण्डले कट्यां तु विन्यसेद्दंसं रुद्रमुर्वोस्तु विन्यसेत् जाह्नोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्घयो पादयोश्च विवस्वन्तं गुल्फयोश्च दिवाकरं बाहेतस्तु तमोद्दंसं भगमभ्यन्तरे न्यसेत् सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु दिग्विदिक्षु भगं न्यसेत् एषादित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः इमं भक्त्या न्यसेत् पार्थ स याति परमां गतिं काम क्रोधाकितात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः सर्पादपि भयं नैव सङ्ग्रामेषु पथिष्वपि रिपुसङ्घट्टकालेषु तथा चोरसमागमे पीसन्ध्यं जपतोन्यासं महापातकनाशनं विस्फोटकसमुत्पन्नं तीव्रज्वरसमुद्भवं शिरोरोगं नेत्ररोगं सर्वव्याधिविनाशनं कुष्ठव्याधिस्तथा तद्दुरोगाश्च विविधास्ते जाप्यमाने विनश्यन्ति शृणु भक्त्या तदर्जुनम् आदित्यो मंत्रसंयुक्ताय आदित्यो भुवनेश्वरः आदित्यान्नापरो देवो ह्यादित्यः परमेश्वरः आदित्यमर्चेत् ब्रह्मा शिवो आदित्यमर्चयत् यदादित्यमयं तेजो मम तेजस्तदर्जुनम् आदित्यं मंत्रसंयुक्तम् आदित्यं भुवनेश्वरम् आदित्यं या प्रपश्यन्ति मां पश्यन्ति न संशयः त्रिसन्ध्यामर्चयेत् सूर्यं स्मरेत् भक्त्या तु यो नरः न स पश्यति दारिद्र्यं जन्म जन्मनि चार्जुनम् एतत्ते कथितं वार्तायादित्य हृदयं मया श्रीमन्मुक्त्वा च बाष्पेभ्यः सुरलोके महीयते। ओम नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः। आदित्य सविता सूर्य खगा पूखा गभस्तिमान् सुपर्णाष्टभृगो भानु स्फुरितो विश्वतापनः रविर्विश्व महातेजा सुवर्णासु प्रबोधकम् हिरण्यगर्भस्त्रीशिरास्तपनो भास्करो रवि मार्तण्डो गोपति श्रीमान् कृतज्ञश्च प्रतापवान् तमिस्रः भगो हंसो नासत्यस्य तमोनुदं शुद्धो विरोचना केशी सहस्रांशुर्महाप्रभु विवस्वान् पूखणो मृतो मिहरो यामदग्नजेत् घर्मरश्मि पतङ्गश्च शरण्यो मित्रः तपां दुर्भिज्ञया गति सूरस्तेजो राशि महायशा शम्भुश्चित्राङ्गद सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकम् अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुषामयेव च हरिदस्वस्तमोदारा सप्तरिमरीचिमान् अग्निगर्भोदिते पुत्रा शम्भुस्तिमिरनाशनं पूखा विश्वम्भरो मित्रा सुवर्णासु प्रतापवान् आतपी मंडली भास्वान् तपन सर्वतापनं कृतविश्व महातेजा सर्वरत्नामयोद्भवम् अक्षरश्च शरस्यैव प्रभाकर विभाकरौ चन्द्रश्चान्द्र चन्द्राङ्गद सौम्यो हव्यकव्यप्रदायकम् अंगारको अंगदो अगस्ती रक्तांगश्चांगवर्धन बुद्धो बुद्धासनो बुद्धिर्बुद्धात्मा बुद्धिवर्धनम् बृहद्भानु बृहद्भासो बृहद्धाम बृहस्पति शुक्लस्त्वं शुक्लरेतास्त्वं शुक्लांगः शुक्लभूषणम् शक्तिमान् शक्तिरूपस्त्वं शनैर्गच्छसि सर्वदा अनादिरादिरादित्यस्तेजो राशि महातपाम् अनादिरादिरूपस्त्वमादित्योदिक्पत्रियमां भानुमान् भानुरूपस्त्वं सर्वभानु दीप्तिमान् धूम्रकेतुर्महाकेतु सर्वकेतुरनुत्तमं तिमिरावरणा शम्भो स्रष्टा मार्तण्डे वज नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाय नमो नमः नमोत्तराय गिरे दक्षिणाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो ह्यादित्याय नमो नमः नमः पद्मा प्रबोधाय नमस्ते द्वादशात्मने नमो विश्वाप्रबोधाय नमो ब्राजिष्णवे ज्योतिषे च नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो नमः प्रदीप्ताय प्रगल्भाय जुहान्ताय नमो नमः नमस्ते होत्रीपते पृथिवीपते नमः नमोङ्कारापखड्कार सर्वयज्ञ नमोस्तुते ऋग्वेदादिचतुर्वेद सामवेद नमोस्तुते नमो हाटकवर्णाय भास्कराय नमो नमः जयाय जयभद्राय हरिदस्वाय ते नमः दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणां पते नमः नमस्ते शुचे नित्यं नमः गुरुकुलात्मने नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पते नमः नमः कैवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचक्षुषे त्वं ज्योतिस्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मा त्वं विश्वस्त्वं प्रजापति त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायुरग्निस्त्वमेव च
योजनानां शास्त्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाणा नमस्तुते नवयोजनलक्षाणि सहस्राद्विशतानि च यावद्घटी प्रमाणेन क्रममाणा नमस्तुते अग्रतश्च नमस्तुभ्यं पृषतश्च सदा नमः पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सर्वदा नमः सुरारिहन्त्रे च सोम सूर्याग्नि चक्षुषे नमो दिव्याय व्योमाय सर्वतन्त्रामयाय च नमो वेदान्तविद्याय सर्वकर्मादिसाक्षिणे नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः अरुणो माघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्रमासे तु वेदांगो भानुर्वैशाखतापनः ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढ़े तपते रवि गभस्ति श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा शेषुवर्णरेता स कार्तिके च दिवाकरं मार्गशीर्षे तपे निमित्रा पौषे विष्णु सनातनम् उषस्वदिके मासे मासाधिक्यं तु कल्पयेत् इत्येतद्वासादित्या काश्यपेया प्रकृतिदाम् उग्ररूपा महात्मानस्तपन्ते विष्णुरूपिणां धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रस्फुटा हेतवो नृपां सर्वपापहरं चैव महादित्यं सम्प्रपूजयेत् एकधा दशधा चैव शतधा च सहस्रधा तपन्ते विश्वरूपेण सृजन्ति संहरन्ति च एष विष्णुशिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापति महेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वरुण एव च नक्षत्रग्रहताराणां दीपो विश्वतापनः वायुरग्निधनाध्यक्षो भूतकर्ता स्वयं प्रभु एष देवो हि देवानां सर्वमाप्यायते जगत् एष कर्ता हि भूतानां संहर्ता रक्षकः सदा एष लोकालोकः च सप्तद्वीपाश्च सागराः एष पाताल सप्तस्थो दैत्यदानव राक्षसाम् एष दाता विधाता च बीजक्षेत्रं प्रजापति एष एव प्रजा नित्यं संवर्धयति रश्मिभिः एष यज्ञाश्वास्वारिशिष्या पुरुषोत्तमम् एष भूतात्मको देवः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः ईश्वरः सर्वभूतानां परमेष्ठी प्रजापति कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखं जन्ममृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनं दारिद्र्यव्यसनध्वंसी श्रीमान् देवो दिवाकरं विकर्तनो विवस्वांस मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्ग्रहेश्वरं लोकसाक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिश्रः तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ता शिवाहनं गभस्ति हस्तो ब्रह्मण्य सर्वदेव नमस्कृतम् आयुरारोग्यमय नरानार्यस्य मंदिरे यस्य प्रसादा संतुष्टिमादित्य हृदयं जपेत् इत्यर्थे नामभिः पार्थायादित्यं स्तौति नित्यशः प्रातरुत्थाय कौन्तेय तस्य रोगा भयं नहि पादकान् मुच्यते पार्था व्याधिभ्यश्च न संशयम् एकसन्नं द्विसन्नं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते त्रिसन्नं जपमानस्तु पश्येच्च परमं पदं यदा न कुरुते पापं तदा न प्रतिमुच्यते यद्रार्था कुरुते पापं निद्रार्था प्रतिमुच्यते दद्रोस्फोटकुष्ठानि मण्डलानि विसूचिकां सर्वव्याधि महारोग भूतबाधास्तथैव च डाकिनी शाकिनी चैव महारोगा भयं कुताम् ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वरादिका असारकादयं जपमानस्य नश्यन्ति जीवे च शरदां शतं संवत्सरेण मरणं यदा तस्य ध्रुवं भवेत् आशीर्षां पश्यति छाया महोरात्रं धनञ्जयं यस्वीदं पठते भक्त्या भानुर्वारे महात्मनं प्रातःस्नाने कृते पार्थ चैकाग्रकीर्मानसं स्वर्णचक्षुर्भवति न चान्दसो प्रजायते पुत्रवान् धन संपन्नो जायते चारुजा सुखे सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् आदित्य हृदयं पुण्यं सूर्यनामा विभूषितं श्रुत्वा च निखिलः पार्थ सर्वपापैः प्रमुच्यते अतः परतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव एतज्जपस्य कौन्तेय येन श्रेयो ह्याप्यसे आदित्य हृदयं नित्यं जपडेषु समाहितं ऋणामुच्यते पापां कृतघ्नो ब्रह्मघातकं भोग्नासुरापि दुर्भोजी दुष्प्रतिग्रहकारकम् पातकानि च सर्वाणि दहन्ते व न संशयं यदिदं शृणुयात् नित्यं जपेद्वापि समाहितं सर्वपापविशुद्धात्मा सुरलोके महीयते अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धर्माप्नुयात्
कुरोगी मुच्यते रोगात् भक्त्या च पठते सदा यस्त्वादित्यादिने प्रातरणाभिमात्रा जले स्थितम् उदयाचलमारूढं भास्करं प्रणदाय स्थितं जपतो मानवो भक्त्या शृणुयाद्वापि भक्तिदं सहजाति परमस्थानं यत्र देवो दिवाकरम् अमित्रादमनं पार्थ यदा कर्तुं समारभेत् तदा प्रतिकृतं कृत्वा शत्रोश्च रणपांशुभिम् आक्रम्य वामपादेन ह्यादित्य हृदयं जपेत् एतन्मन्त्रं समाहूय सर्वसिद्धिकरं परम् ॐ ह्रीं हीमालीडं स्वाहा ॐ ह्रीं नीलीडं स्वाहा ॐ ह्रीं मालीडं स्वाहा त्रिभिश्चारोगी भवति ज्वरी भवति पञ्चमीं जपयस्तु सप्तभिः पार्थ राक्षसीं तन्माभिषेत् राक्षसेनाभिभूतस्य विकारान् शृणु पाण्डव गीयते नित्यते नग्नश्च स्फोटयति धावति शिवारुतं च कुरुते हसते क्रन्दते पुनः एवं सम्पीडते पार्थाय यदि विस्यान् महेश्वर किं पुनर्मानुषः कच्चित् शौचाचार विवर्जिता पीडितस्य न सन्देहो ज्वरो भवति दारुणं यदा चानुग्रहं तस्य कर्तुमिच्छेत्सु भयङ्करं तदा सलिलमादाय जपेन मन्त्रमिमं बुधा नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः जयाय जयभद्राय हरिदस्वाय ते नमः अस्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभं भवति नान्यथा अन्यथा च भवेत् दोषो नश्यते च नात्र संशयः अधस्ते निखिला प्रोक्ताः पूजां चैव निबोध मे उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो भाग्यता शुचिं वृत्तं वा चतुरस्रं वा लिप्तभूमौ लिखेत् शुचिं त्रिधा तत्र लिखेत् पद्माशपत्रं सकर्णिकम् अष्टपत्रं लिखेत् पद्मं लिप्ते गोमयमण्डले पुरुपत्रे लिखे सूर्यमाग्नेयां तु रविं न्यसेत् याम्यायां च विवस्वन्तं नैऋत्यां तु भगं न्यसेत् प्रतीच्यां पूखणं विद्यात् वायव्यां मित्रमेव जाम् आदित्यम् उत्तरे पत्रे जयशान्यां विष्णुमेव जाम् मध्ये तु भास्करं विद्यात् क्रमेणैव समर्चयत् अतः प्रतनो नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव महातपं समुद्यन्तं प्रणमेत् स कृताञ्जलिः स केसराणि पद्मानि करवीराणि चार्जुनं कीलतण्डुलसंयुक्तं कुशगन्धोदकेन च रक्तचन्दनमिश्राणि कृत्वा वै ताम्रभाजने धृत्वा शिरसि तत्पात्रं जानुभ्यां धरणिं स्पृशेत् मन्त्रपूतं गुडाकेशं चार्घ्यं दद्याद्गभस्ते सायुधं सरथं चैव सूर्यमावाहयाम्यहं स्वागतो भव सुप्रतिष्ठो भव सन्निधो भव सन्निहितो भव सम्मुखो भव इति पंचमुद्रा अस्फुटयित्वा अर्हेत् सूर्यं भुक्तिं मुक्तिं लभेन्नर ओं श्रीं विद्या किरीकिरी कटकटेश्च सर्वार्थसाधनाय स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं ह्रूं हं सः सूर्याय नमः स्वाहा ओं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रः सूर्यमूर्तये स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं खां खा लोकाय सरमूर्तये स्वाहा ओं ह्रूं मार्तण्डाय स्वाहा नमोस्तु सूर्याय शास्त्रभानवे नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृह्ण देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे दत्तमर्घ्यं मया भानो त्वं गृहाण नमोस्तुते एहि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकम्पय मां देवा गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे ममेतमर्घ्यं गृह्णं त्वं देवदेव नमोस्तुते सर्वदेवाधिदेवाय ह्याधिव्याधिविनाशिने इदं गृहाण मे देव सर्वव्याधिर्विनश्यतु नमः सूर्याय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने ममेप्सितं फलं दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर ॐ नमो भगवते सूर्याय स्वाहा ॐ शिवाय स्वाहा ॐ नमः सर्वात्मने सूर्याय स्वाहा ॐ नमः अक्षय तेजसे स्वाहा सर्वसंकष्टदारिद्र्यं शत्रुं नाशय सर्वलोकेषु विश्वात्मं सर्वात्मं सर्वदर्शकं नमो भगवते सूर्य कुष्ठरोगान् विखण्डय आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देव नमोस्तुते नमो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः ओम अक्षय तेजसे नमः ओम सूर्याय नमः ओम विश्वमूर्तये नमः आदित्यं च शिवं विद्या शिवमादित्यरूपिणं
उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पूरुषो वै दिवाकर उदे ब्रह्मणे रूपं मध्याह्ने तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विश्वो स्त्रीमूर्तिश्च दिवाकर नमो भगवते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे ममेदमर्घ्यं प्रतिगृह्ण देव देवादिदेवाय नमो नमस्ते श्री सूर्याय सांगाय सपरिवाराय श्री सूर्यनारायणायेदमर्घ्यं हिमघ्नाय तमोघ्नाय रक्षोघ्नाय च ते नमः कृतघ्नाय ते सत्याय तस्मै सूर्यात्मने नमः जयो अजयस्य विजयो जितप्राणो जितश्रमः मनोजो जितक्रोधो वाजिनः सप्तकृतिदाम् हरितः रथं दिवाकरं कनकमयाम्बुजरेणुपिञ्जरं प्रतिदिनमुदे नवं नवं शरणं वै हिरण्यरेतसम् न ते व्याला प्रबाधन्ते न व्याधिभ्यो भयं भवेत् न रोगेभ्यो भयं चैव न च भूतभयं क्वचेत् अग्निशत्रुभयं नास्ति पार्थिव्यस्तथैव च दुर्गतिं चरते घोरां प्रजां च लभते पशुन् सिद्धिकामो लभेत् सिद्धिं कन्याकामस्तु कन्यकाम् एतत् पठेत् स कौन्तेय भक्तियुक्तेन चेतसा अश्वमेधा सहस्रस्य वाजपेय शतस्य च कन्याकोटिसहस्रस्य दत्तस्य फलमाप्नुयात् इदमादित्य हृदयं योधीते सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नास्त्यादित्यसमो देवो नास्त्यादित्यसमागतिः प्रत्यक्षो भगवान् विष्णुर्येन विश्वं प्रतिष्ठितम् नवतिर्योजनं लक्षं सहस्राणि शतानि च यावद्घटी प्रमाणेन तावच्चरति भास्कर गवां शतसहस्रस्य सम्यक् दत्तस्य यत् फलं तत्फलं लभते विद्वान् शान्तात्मास्तुतियोरविं योधीते सूर्यहृदयं सकलं सफलं भवेत् अष्टानां ब्राह्मणानां च लेखयित्वा समर्पयेत् ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानुषोऽपि वा जाति स्मृतमाप्नोति शुद्धात्मानात्र संशयः अजातलोकत्रयपावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय सूर्याय सर्वप्रलयान्तकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय विवस्वते ज्ञानभृदन्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगद्धितैषिनि स्वयंभुवे दीप्तसहस्रचक्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः सुरैरनैकैः परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिरण्यमयाय महात्मने मोक्षप्रदाय नित्यं नमोऽस्तु देवासरकारणाय आदित्यस्यार्चितो देवा आदित्य परमं पदम् आदित्यो मातृको भूत्वा आदित्यो वाङ्मयं जगत् आदित्यं प्रेक्षते भक्त्या मां पश्यति ध्रुवं नरः नादित्यं पश्यते भक्त्या न स पश्यति मां नरः त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवास्त्रियोगुणयः प्रणायां च त्रिमूर्तिस्त्वं तूर्यस्त्वं नमोऽस्तुते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगाद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं देप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघमं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं
प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेद्धसङ्घा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिं च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालादिमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं विश्वश्रियां प्रसीदामुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरते अखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं सर्वगतश्च विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेद्धसङ्गां यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् मण्डलाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वापविशुद्धात्मा सुरलोके महीयते ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयवपोर्धृतशङ्खचक्रः शशङ्खचक्रं रविमण्डलस्थितं कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतम् भजामि बुद्धया तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्रविभूषणोज्ज्वलम् एवं ब्रह्मादयो देवा ऋषयस्य तपोधरां कीर्तयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं विभुं वेदवेदाङ्गशारिणं दिव्यदीप्तिकरं परं रक्षोघ्नं रक्तवर्णं च शिशिसंहारकारकम् एकचक्रोऽर्थोजस्य दिव्या कनकभूषितां सामे भवति सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकराम् आदित्या प्रथमं नामं द्वितीयं तु प्रभाकरं तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरम् पंचमं तु सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनं सप्तमं हरिदस्वस्य अष्टमं च विभावसु नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकम् एकादशं त्रयीमूर्ति द्वादशं सूर्येव च द्वादशाद्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं चैव सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थप्रदं चैव सर्वकामप्रवर्धनम् या पठेत् प्रातुत्थाय भक्त्या नित्यमिदं नरः सख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च ॐ अग्निमीडे नमस्तुभ्यं मीशेत्वोर्जस्वरूपिणे अग्नियायाहि वीतिस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते शन्नो देवी नमस्तुभ्यं जगचक्षुर्नमोऽस्तुते पंचमायोपवेदाय नमस्तुभ्यं नमो नमः पद्मासनः पद्मकरा पद्मगर्भ समद्विते सप्तास्वरथ संयुक्तो द्विभुजा स्यात् सदा रवि आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं निखिलभुवननेत्रं रक्तरत्नोपमेयम् तिमिरकरि मृगेन्द्रं बोधकं पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्ववन्द्यम् ओम श्री भविष्यत्पुराणान्तर्गत श्री कृष्णार्जुन संवादो श्री आदित्यहृदय स्तोत्रं संपूर्णं श्री भगवत् सूर्या